Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga kepada kita selaku umatnya tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah hidman Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa. Wahid Isnain salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sudah kita awali dengan baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik ikut Pak. Lagi
Istirahat dulu. Ini bukan sunatnya. Sunat. Sunatan. Sama aja. Dari kapling. Udah ditempatkan. Baik. Kita sekarang belajar tahsin ya. Terakhir kita halaman berapa ya? 17. Yang lipat 17 ini. Oh gitu. Jadi sekarang 18 ya? Insyaallah 18 ya. Jadi pada 15 kalau Beda lagi. Baik. Kita persepsi dulu halaman 16 dan 17 Bapak-bapak. Jadi untuk pokok bahasanya mah ini tuh terkait dengan hukum nun sukun atau tanwin ya. Nun sukun atau tanwin itu dibaca dengung yang lama atau nanti hukum tajwidnya itu ikhfa. Ikhfa itu samar ya. Samar dalam artian samar itu nunnya dibacanya tidak jelas ya. Tidak atau tidak, tanwinnya juga sama, tidak dibaca aja jelas, tapi dia samar gitu ya. Jadi untuk awalan mah tanwinnya itu atau nun sukunnya dibacanya eng gitu ya, untuk mudahnya eng. Tapi sebenarnya nanti untuk lebih jauh kita akan perdalam lagi, sebenarnya nggak selalu eng gitu ya. Ya, jadi sini ketika ada nun sukun atau tanwin maka dibacanya samar dengungnya tapi yang lama. Ya, 16 sudah dibuka semua? Sudah. Ya, kita baca 3 baris bawah seperti ya. Biasa 13 dan 17 kita awali dengan isti'adzah dan bismillah wahid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadhu min dunihi awliya wa inna ila rabbina lamunqalibun wa in kana lakum. Oh yaudah lanjut. Wahid isna selas. Wa inna lamu anna minkum mukadzibin alladzina hum fi ghamratin sahun falyanzuril insanu ila ta'amih fanqalaqu wa hum yatakhafatun. Baik. Nah, kita lanjut ke halaman 18 ya. Seperti biasa saya baca nanti Bapak-Ibu. Innakum kuntum qauman fasiqin. Isna salah. Innakum kuntum qauman fasiqin. Qala fa innaka minal munzarin. Qala fa innaka minal munzarin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa amma in kana
kana minal muqarrabin. فأما إن كان من المقربين إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا إن كنتم غير مدينين فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر. Satu-satu ya. Ada pertanyaan nggak sebelum dibaca satu-satu? Saran? Enggak ya? Gas. Gas. Innakum kuntum qauman fasikin. Qala fa innaka minal munzorin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Kaidun lamain fakidun. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Paknya pendek. Fakidun. Ya, Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa amma in kana minal muqarrabin idh ja'a rabbahu biqalbin salim falaula in kuntum ghayra madinin fihima min kulli fakihatin zawjan wa kulla syai'in fa'aluhu fid zubur. Wa kulla syai'in fa'aluhu fid zubur. Wa kulla syai'in fa'aluhu fis zubur. Wa kulla syai'in fa'aluhu fis wa kulla syai'in fa'aluhu fid zubur. Ya.
ngerti zubur. Nah, sebentar ya. Jadi diingat-ingat Bapak, gunahnya atau dengungnya itu sama ya. Diingat-ingat aja pokoknya kalau ada nun sukun, tanwin di sini tuh harus dibaca dengungnya yang lama dan juga samarin ya. Ingat pokoknya. Nun sukun atau tanwin. Tanwin itu bisa dalam kondisi fathatain atau fathatan, kasrotan sama dhammah. Nah, gitu ya. Ingat-ingat. Enggak, takut. Innakum kuntum qauman fasiqin. Qala fa innaka minal munzirin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. فأما إن كان من المقربين إذ جاء ربه بقلب سليم فلولا إن كنتم غير مدينين فيهما من كل فاكهة زوجان وكل شيء فعلوه في الزبر. Ya, baik. Lanjut. Jangan masuk. Dikasih jarokan. Ada tanda nih. Kacau ya. Itu Yusuf nggak tahu. Keren dia. Aduh. Geli. Hiburan. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum kuntum qauman Innakum kuntum qauman fasiqin. Mangnya perlawan ini. Fasiki. Ikhwanya lama ya. Innakum kuntum qauman fasiqin. Ya, lanjut. Qala fa innaka minal munzirin. Qala fa innaka minal munzirin. Fa in kana lakum kaidun faqidun. Fa amma in kana minal muqarrabin idh jaa'a rabbahu biqalbin salim walaula in kuntum ghayra madinin fihima min kulli fakihatin zawjan. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Zaujan. Za dulu baru ja. Fihima min kulli
زوجان وكل شيء فعلوه في الزبور وكل شيء Lamnya tidak panjang. وكل شيء فعلوه في الزبور وكل شيء فعلوه في الزبور Lagi. وكل شيء فعلوه في الزبور Tidak panjang ininya finish. Saya baca, saksikan. Wa kulla syai'in fa'aluhu fiz zubur. وكل شيء فعلوه Lu-nya panjang. وكل شيء فعلوه في الزبور Burnya jangan panjang. Fiznya sudah benar. Fiz zubur. وكل شيء Punya diusulkan. Dia usah ditahan. Tidak. وكل شيء وكل شيء فعلوه في الزبور. Ya, oke, lanjut. Kalau ngasih yang benar kayak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum kuntum qauman fasiqin. Qala fa innaka minal munzirin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa amma in kana minal muqarrabin idja'a rabbahu biqulbin salim. Falaula in kuntum ghayra madinin fima min kulli fakihatin zawjan wa kulla syai'in fa'aluhu bis subur. Innakum kuntum qauman fasiqin. Qala fa innaka minal munzirin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa amma in kana minal muqarrabin idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Falaula in kuntum ghayra madinin fihima min kulli fakihatin zawjan wa kulla syai'in fa'aluhu biz zubur.
Innakum kuntum qauman fasikin. Qala fa innaka minal munzarin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa amma in kana minal muqarrabin. Iz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Falaula in kuntum ghaira madinin fihima min kulli fihima min kulli fakihatin fihima min kulli fakihatin zawjan wa kulla syai'in fa'aluhu fiz zubur. Innakum kuntum Pak. Bukan kun. kung. Innakum kuntum qauman Juga. qauman fasikin. Panjang. Qala fa innaka minal Juga. Sama. munzorin. Fa in Sama semuanya. Fa in kana lakum kaidun dung. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa amma in kana minal muqarrabin. Iz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Falaula in kuntum ghayra madinin fihima min kulli fakihatin fihima min kulli fakihatin zawjan wa kulla syai'in fa'aluhu fiz zubur. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum kuntum qauman fasikin. Qala fa innaka minal munzarin. Fa in kana lak fa in
fa in kana Kana. fa in kana la Ka. fa in kana lakum kaidun fakidun fa amma in kana minal fa amma in kana minal fa amma in kana minal muqarrabin izza rabbahu biqalbin salim falaula in kai in kuntum ghayra madinin fihima min kulli fakihatin zawjan fihima min kulli fakihatin zawjan wa kulla syai'in fa'aluhu fil zubur. Innakum kuntum qauman fasiqin. Qala fa innaka minal munzarin. Qala fa innaka minal munzarin. Qala fa innaka minal munzarin. Fa in kana lakum kaidun fakidun fa amma in kana minal muqarrabin idh jaa'a rabbahu biqalbin salim فلولا إن كنتم غير مدينين فيهما من كل فاكهة زوجان وكل شيء فعلوه في الزبور وكل شيء fa'aluhu fiz zubur. Ya, nggak panjang ya karena itu nggak ada mat. Alhamdulillah. Baik. Untuk huruf zo sama huruf za ya, za itu kan bertemunya ujung gigi seri dengan ujung lidah ya, maka gesekannya ujung gigi seri sama ujung lidah itu harus ada. Makanya tadi Pak Yusuf diulang-ulang ya. Minal munzo, minal munzori, jadi harus ada gesekan. Minal munzorin sama yang izja. Zal satu tempat tuh, zal dengan zo sama, makanya harus ada gesekan. Ujung lidah nggak dengan ujung gigi seri. Iz, jadi jangan id ya, tapi iz ya, izja harus ada gesekan seperti itu. Baik, ada pertanyaan untuk halaman 18 Bapak? Ada ya? Baik, saya ingatkan sekali lagi ya. Jadi ingat-ingat nun sukun atau tanwin ya. Tanwin itu bisa fathatain, kasrotain atau
Domahtain ya, itu dibacanya dengung yang lama atau samar ikhfa ya. Jadi mudahnya mah ang sebenarnya nggak semuanya ang. Yang ang banget cuma 2 huruf, ketemu kof sama kaf ang gitu ya. Kayak tadi misalkan ya, ingkung ya, ingkung tum atau bukan tum. Mana di sini? Ya, min kulli ya. Min kulli atau fa amma in kana in. Jadi itu sederhananya dia ang itu lidahnya langsung ditempelkan ke huruf kaf ya. Sama kof juga sama. Tapi itu nantilah kita akan bahas untuk pembahasan ikhfa secara khusus ya. Tapi intinya sederhananya bunyinya eng saja ya. Jadi jangan bunyinya n atau tanwin tapi bunyinya ke eng. Seperti itu ya. Baik, saya lanjut ke halaman 19. Ini sama masih latihan, bahasanya sama seperti halaman 18 dan halaman 19. Saya baca, perhatikan. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Innaha kanat min qaumin kafirin. Innaha kanat min qaumin kafirin. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Ainan fiha tusamma salsabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Innakum kuntum qauman fasiqin. Innakum kuntum qauman fasiqin. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Pertanyaan? Ya. Ya, minum dulu. Minum dulu biar Biar licin. Ya, biar licin. coba kasih contoh yang baik. Gas. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Innaha kanat min qaumin kafirin.
ومن كفر فإن ربي غني كريم إن الإنسان خلق هلوعا عينا فيها تسمى سلسبيلا إنكم كنتم قوما فاسقين ونعمة كانوا فيها فاكهين. Ya, Ada reamas sih lah. gas ya. Innahu laqaulu rasul Panjang dulunya. Innahu laqaulu rasulin karim wa inna ila rabbina lamunqalibun. Diulang lagi deh. Ya, boleh. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Innaha kanat min qaumin kafirin. Wa man kafaru fa inna rabbi ghaniyun karim. Innal insana khuliqa haluan. Sekali lagi. Innal insana khuliqa haluan. Kan fathah Iya. biasa. Innal insana khuliqa halua. Ya. Ainang fiha tusamma salsabila. Ya. Innakum kuntum qauman fasikin wa na'matin wa na'matin kanu fiha fakihin. Ya, baik. Good. Rugi ya. Enggak, grogi saya. Sengaja Pak, imbangin. Innahu laqaulu rasulin karim. Rasulin karim. Ya, betul. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, Innaha kanat min qaumin kafirin. Ya, baik, lanjut. Wa man kafara fa inna rabbi
ghaniyun Yung. ghaniyun Ya. karim. Inna Innal ing. innal in Ing. innal insana khuliqa halu'a. Ya, baik. Ainan Nang. nah itu tuh ainang fiha tus sama salsabila in In. in kun Innakum. innakum kuntum qauman fasiki Ya. wanab Ing. nating mating Wana'mating. wana mating kanu fiha fakihin. Baik, lanjut. Innahu laqaulu rasulin karim. Fa inna ila rabbina lamunqalibun. Innaha kanat min qaumin kafirin. Wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim. Faman kafara fa inna rabbi ganiyun karim. Ganiyun karim. Innal insana khuliqa halu'an. Ainan fiha tusamma salsabila. Lah, panjangin tak? Panjangin ya. Ainan fiha tusamma salsabila. Innakum kuntum qauman fasikin. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Ya, baik. Lanjut. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Innaha kanat min qaumin kafirin. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Innal insana khuliqa halu'a. Ainan fiha tusamma salsabila. Innakum kuntum qauman fasiqin. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Innahu la khawlu
قول رسول كريم وإنا إلى ربنا لمنقلبون إنها كانت من قوم كافرين ومن كفر فإن ربي غني ومن كفر فإن ربي غني كريم إن الإنسان وخلق هلوعا عينا فيها تسمى سلسبيلا إنكم كنتم قوما فاسقين ونعمة كانوا فيها فاكهين. Good. Innahu laqawlu rasulin karim wa inna ila rabbina lamunqalibun innaha kanat min qaumin kafirin wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim innal insana khuliqa halu'a aynan fiha tusamma salsabila innakum kuntum qauman fasiqin innakum kuntum qauman fasiqin wa na'matin kanu fiha faqihin. Good. Innahu laqawlu rasulin karim wa inna ila rabbina lamunqalibun innaha kanat min qaumin kafirin wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim innal insana khuliqa halu'a aynan fiha tusamma salsabila innakum kuntum qauman fasiqin wa na'matin kanu fiha fakihin. Innahu laqawlu rasulin karim wa inna ila rabbina lamunqalibun innaha kanat min qaumin kafirin wa man kafara fa inna
Rabbi ghaniyyun karim. Innal insana khuliqa halu'a. Ainan fiha tusamma salsabila. Innakum kuntum qauman fasikin. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Ya, baik. Baik, kita tanyakan Bapak sampai sini untuk pembahasan kita di hukum non sukun atau tanwin baca dengungnya lama. Enggak, kalau ada. Enggak. Lupa aja. Lupa. Jadi kan. Jadi gitu ya, ingat-ingat bahwa kalau ada nun sukun atau tanwin bisa fathah, kasroh, dhamma, maka dibaca dengungnya lama dan hukum tajwidnya namanya ikhfa. Ikhfa itu sama. Jadi gampangnya gitu ya. Gampangnya. Tadi materi terutama ya. Ya, jadi ingat jangan dibaca N-nya jelas jangan, tapi jadinya untuk pembahasan ini, pembahasan yang lain nanti beda lagi. Di sini belajar tentang hukum. Baik, ada pertanyaan nggak? Bapak, nggak ada? Saya lupa ingat kalau patah kan dibaca ya, misalnya sabila. Nah, tapi kalau sukun maupun dhamma itu nggak dibaca ya, dibaca kan kasroh ataupun dhamma. Nah, itu hukumnya apa namanya? Ya, ini nanti di awal ya sudah ya. Jadi ketika dia fathah tain, maka cara bacanya itu adalah menjadi fathah dan dibaca panjang. Tapi kalau dia kasroh tain atau dhammah tain jadinya sukun. Atau beda nanti kalau dia itu belakangnya adalah hak ya, taknya tak marbutoh. Tak marbutoh jadinya hak, bukan jadi tak ya. Di awal itu sudah kita bahas terkait dengan itu. Makanya nanti coba dilihat-lihat lagi, dibuka-buka lagi pembahasan sebelumnya gitu ya. Sehingga nanti pelajaran-pelajaran yang akan datang biasanya kan tetap ya berkaitan dengan pembahasan sebelumnya ya. Sehingga nanti itu nggak lupa gitu. Pertanyaan sebenarnya pertamanya Pak disusun dulu. Contohnya ada Pak di halaman 18 baris kelima, halaman 19 baris keempat. Gitu ya? Iya. Salim itu. Sama Karim ya. Karim. Ini. Tidak. Nggak ada Ajis. Kan di depan kan sudah kita bahas. Baik, cukup ya. Ya, alhamdulillah untuk pembahasan kita di malam hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan baca doa wahid isnain salat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.